السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في الموديل ديال ليشانتيوناج اي استيماسيون. اليوم ان شاء الله نشوفوا ليكزرسيس نيميرو 2 ليستيماسيون بونكتويل اي ليستيماسيون بار انترفال دو كونفيونس. كونسيرنون سو اكزرسيس، هذا دابا بالنسبة لليكزرسيس الاول، هذا الثاني ان بو ديفيكولتي بارابور لو بروميير. دونك حنا غادي اوغمونطيو لا ديفيكولتي ديال لي زيكزرسيس. هو راه بلو سامبل، يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه، في مزيوده ان بو ديفيرونس اللي غادي نشوفوا واحد النوسيون جديده. بالنسبه لليكزرسيس ديالنا اللي كوم سويت، on a posé des palettes de briques de la même fabrication et on a obtenu les résultats suivants en kilogrammes. يعني حطينا 10 ديال لي باليت ديال لي بريك، ولقينا بان كل وحده لقينا فيهم هاد يعني لو بوا ديالهم مختلف. لقينا اللي فيها 759 غرام كيلوغرام، 750 يعني هذوك لي باليت 750 755 756 765 770 752 760 et enfin 767. D'accord. Donc, on admet que ces résultats sont issus d'une population distribuée selon la loi normale d'espérance M et la variance, c'est-à-dire l'écart hypocarré. يعني من هنا قال لك بان هاد لا ديستريبيسيون ديال هاد ليشونتيون اللي خدينا بانه تيسوي لوا نورمال دو بارامتر M et la variance. D'accord. Donc, la première question donne une estimation ponctuelle de l'espérance et de la variance des poids d'une palette de briques. Deuxièmement, on va construire un intervalle de confiance par M, c'est-à-dire la moyenne, avec les niveaux de confiance 0,9 et 0,99. يعني غادي نخدموا على جوج ديال لي زانترفال دو كونفيونس، بليتو جوج ديال لي نيفو دو كونفيونس. داكوغ، نوريكم كيفاش غنخدموا عليهم. دونك première chose, donc on doit identifier les paramètres d'IELI. Donc les paramètres d'IELI, on a fait le cas. عندي في هذا لو كا n qui est égal à 10 اللي هي صغر من 30. دون سو كا خصني نشوف لا موين واش كوني ولا انكوني، مي سي با لا بين. علاش؟ بان قال لي هاد لا بوبولاسيون ديالي il suit une loi normale. donc x il suit une loi normale de paramètres m et la variance, c'est-à-dire l'écart type au carré. دونك سي با لا بين انني باش نعاود يعني باش نشوف لو كا اشنو اين كا غنخدم عليها. دونك سهلوا عليا في هاد ليكزرسيس بانه قال لهم بان لا بوبولاسيون il suit une loi normale. donc عطاوني لي paramètres directement. donc il se fait de calculer maintenant l'estimation ponctuelle de l'espérance, c'est-à-dire la moyenne, et aussi de la variance. Donc on commence par la première question, c'est-à-dire l'estimation ponctuelle. Voilà, on commence par la moyenne. Donc x bar qui est égal à 1 sur n. La somme de i est égale à 1 jusqu'à n ديال xi. donc l'application numérique. donc 1 la taille de l'échantillon عندي هو 10 ولا somme ديال لي xi c'est-à-dire غنجمع 759 750 755 56 65 770 752 760 et enfin 767. دا تعطيني واحد التوتال كي تيغال 7595. donc d'après les calculs ديالي غتعطيني بان x بار كي تيغالا 759.5 كي تيغالا لا موين في هاد لو كا. علاش؟ قالك بان يسوي لوا نورمال. donc soit يسوي لوا نورمال d'espérance m et de la variance. donc x بار ديالي يعني لو موين استيمي غيكون يساوي ليا هو لا موين ديال la population. Deuxième question. Plutôt, on va calculer maintenant l'estimation de la variance. Concernant la variance, c'est s au carré de n qui est égal à directement le formule développée, yani xi au carré sur n moins x bar au carré. donc ناخذ هذوك لي اكس اي وندير لهم او كاري ونجمع لو توتال ديالهم وغادي نقسمو على
ديريكتومون على ان ونعوض اكس بار او كاري. دونك سي با لا بين باش نكتبهم. دونك لا فاريونس كي تيغال غتعطيني هي 37 فاصلة 85. سي لا ميم بروسيدور اللي درنا في ليكزارسيس الاول. دونك on doit calculer l'écart type de l'échantillon qui est égal, c'est le racine de la variance que j'en ai l'intervalle de confiance qui est égal, c'est 6,15. D'accord. Maintenant on va traiter la deuxième question, donc l'estimation par intervalle de confiance. Donc avant de commencer قال لي عطاني هنا جوج ديال لي نيفو دو كونفيونس، عطاني 0.9 وعطاني اوسي 0.99. دونك افون دو تريتي غنشوفو هاد ليستيماسيون بار انترفال دو كونفيونس. دون سو كا عندي لا موين، عندي ليشانتيون صار. دونك لا موين انكوني اي ليشانتيون دون سو كا صغر من 30. دونك il suit les lois normales de paramètre m et l'écart type sur racine de n. Donc x bar, il suit les lois normales de paramètre. يعني غترجعوا للكال اللي عطيتكم اللي كاينين en général. C'est le paramètre m اللي حسبنا هو x bar sur deuxième paramètre, c'est l'écart type de l'échantillon sur racine de n. Donc, il y a l'estimation. Maintenant, on va calculer les intervalles de confiance dans les niveaux. Donc, au niveau de confiance 0,9. Donc, on a 1 moins alpha qui est égal 0,9. D'accord. Donc alpha qui est égal 0,1. Donc dans le cas la variance elle est inconnue et plutôt la variance plutôt connue ou bien non inconnue et la taille de l'échantillon inférieure à 30. Donc le cas de la variance, donc هنا تنخدم بالانترفال دو كونفيونس دونك ديال زد الفا سيغ 2. دونك خصني نحسب الفا سيغ 2. الفا سيغ 2 كي تيغال 0,05. دونك انا لقيت الفا سيغ 2 مي il doit calculer le p, la probabilité de z elle est inférieure, strictement inférieure à la de z alpha sur 2 qui est égal à يعني هاد الفا سيغ 2 غنزيدها على هادي تعطيني هي 0.95. داكوغ. يعني تناخد الفا سيغ 2 تنزيدها على النيفو دو كونفيونس غتعطيني 0.95. دونك لو زد الفا سيغ 2 يعني جينيرالمون باش تفهموا. دونك عندي لو نيفو دو كونفيونس هو 0.9 نزيد عليه الفا سيغ 2 اللي غادي تعطيني هو لو نيفو دو كونفيونس اللي ولا عندي جديد. دونك هو 0.95. هذه هي مني جبنا. داكوغ. لو زد الفا ديالي دابري لا طابل دو لا لوا نورمال غتعطيني هي 1.65 ولا من لو طابلو اللي عطيتكم يعني اللي تيسامبليفي لك لي شوز. دونك الانترفال دو كونفيونس ديالي l'intervalle de confiance qui est égal, c'est x bar moins le z alpha sur 2 fois l'écart type de l'échantillon à la racine de n à l'autre côté. Donc on a dit x bar plus le z alpha sur 2 fois l'écart type de l'échantillon à la racine de la taille de l'échantillon. Donc on dit l'application numérique ديالي. Donc x bar لقينا هي 759.5 moins z alpha sur 2 c'est 1,65. facteur ديال l'écart type de l'échantillon اللي لقينا هو 6.15 على الرacine de 10. L'autre côté
يكون عندي إكس بار سي لا ميم فورمول، يعني 759.5 بلس 1,65 fois l'écart type de l'échantillon à la racine de n, racine de 10. Donc, d'après le calcul ديالي غنلقى بأن الانترفال هو 756.3 et 762.10. Donc la moyenne il y a x bar, donc elle est comprise entre l'intervalle 756.3 et 762.10. هذا concernant le premier niveau. Maintenant au niveau de confiance, (0,99). Donc 1 moins alpha تتساوي لي 0,99. donc alpha qui est égal à 0,01. donc alpha sur 2 donc هي تتساوي loi normale. donc ديما راه ندير لي ميم بارامتر ما تيتبدلوش اللي تتساوي هي 0,005. donc la probabilité ديال لو z يكون عندي صغر من او تساوي z alpha sur 2. donc سوا يكون ستريكتومون ولا اصغر من او تساوي بحال اللي تساوي ليا 0,995. donc le z alpha d'après la table ديالي غادي يساوي ليا هو 2.58. داكوغ، هذا غادي نحتاجوه في الانترفال دو كونفيونس ديالنا. donc l'intervalle de confiance qui est égal, c'est x bar moins le z alpha sur 2 fois l'écart type de l'échantillon à la racine de l'échantillon, donc de n. L'autre côté avec un x bar plus le z alpha sur 2 fois l'écart type de l'échantillon fois la racine de n. donc ندير l'application numérique ديالي غتعطيني x bar هي 759.5 moins le z alpha sur 2 هي 2.58. facteur ديال l'écart type de l'échantillon هو 6.15 divisé à la racine de 10. l'autre côté donc غادي تكون عندي les mêmes valeurs seulement le signe غادي يتبدل plus 2,58 facteur ديال 6.15 divisé à la racine de 10. donc l'application numérique غادي تعطيني l'intervalle qui est égal 754.49 et l'autre valeur هي 764.51. donc le x bar de n ou bien x bar, donc elle est comprise entre 754.49 et 764.51. donc هذا هو l'intervalle de confiance de la moyenne ديالنا. بهذا نكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا. la séance prochaine ان شاء الله on va voir l'exercice numéro 3. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. واللي عنده اي تساؤل يخلي لنا دي كومونتير سوا sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook ou bien nous contacter sur notre numéro WhatsApp 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.